मणिकर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धं निल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। चातुर्मास्य व्रतानुष्ठान आज संकल्प झाला समस्त ब्रह्मविद्याचार्यांगेला आवाहन कोरनु सशक्ती तांकां नमस्कार कोरनु अनुमती घेतली। आम्ही संकल्प केले आती, तुम्ही संकल्प केले आती। चातुर्मास हांगा मठांत येवन हें हो 17व चातुर्मास है न्हय 1997 इन्क्लुजीव 17th तशी पयलें माउंट आबूंतूय केले आती आनी थंय अत्यंत एकांतांतूंची तिरुवण्णमलाई इत्यादी तरी दक्षिणामूर्ती रड्ड अनुष्ठान आमगेलें आतां अनुष्ठानाकले पुस्तक खंय पूण उपलब्ध जाल्यार पळयल्यार उगडास येता। तावळ तें हड्ड म्हूण दिसताली। आतां स्वाम्यांगेल्या अनुग्रहान अरे बाप रे मस्त करचें स म्हणून एक उत्साहय जाल्यार आयला। जाल्यार थंय विंगड आसताले थंय अनुष्ठान मात्र जनसंपर्क जायनाशिल्लो आनी कले डिसिजन्स घेवचे कन्सेंट दिवचें इत्यादी कले प्रश्न येनाशिल्लो। स्वच्छ स्वस्थ मन आतां हांगाय तशीच दवरचें ही आमगेली गुरू उपसती साधना। मागीर 1997 धोरनु कल्ल चातुर्मास खंय करचें इत्यादी विचार तावळी प्रथम शिरालीची मागीर द्वितीय बेंगलोर जाल चातुर्मास तृतीय मल्लापुरांतू एक परंपरेची अनुग्रह शक्ती म्हणटा ती प्राप्त कळ्ळें प्राप्त जालें म्हणचें धैर्य ना जाल्यार कळ्ळें हां एक रक्षण आसा म्हणून अनायासेन मन शांत जावचें सूर जालें। त्या स्थानाची ती तशी महिम आसा योग सिद्धी इत्यादी थंय सिद्ध जाता प्राप्त जाता। आचार्यांगेल अनुष्ठानाची शक्ती बल सो कळनातिलेंची मन समाहित जावचें सूर जालें। मदींत एक विचलन सूर जालेलें तें विचलन स्वाभावीक साधनेंतू कलेक अपग्रेड जावंक मेळ्ळी विचलन ना शिवाय अपग्रेड जायना। आमी तें आमगेले एक सेक्युरिटी खातीर दीज आर माय फावंडेशन्स म्हणून धोरण बसता तिचो हाल्लोवन वयर करपा पडटा तशें जाता। सो थंय तशी कलकी जावन हां प्रतिश्ठीत एक विंगड स्तरार जावचें सूर जालें जें गुरूंगेली इच्छा आशिल्ली आतां मुखार अशी कार्य करचें स तें थंय एक अनुमती मेळ्ळी मार्गदर्शन मेळ्ळें। तशी सुमार चातुर्मास जाल्ले आती ताजे नंतर आमी निर्णय घेवचो विचार कोरून खंय चातुर्मास करचें म्हळ्यार एक 2-3 अंशार विचार करून करचो जाता। पयलें स्वाध्याय आसता आमी एक शास्त्रींक आमगेलो औदुंबर दीक्षित शास्त्रींक आपयता ती मागीर अनुष्ठानाचो केन्ना एक वेग उत्पन्न जालो तावळी दोन्ही जायना सो अनुष्ठानाक प्राधान्य दिलें आनी शास्त्र चिंतन आमीच करता ती म्हूण जालें। आनी खंयची एक सभेन तूं और एक अशी स्थान थंय लोकांनी येवचें मस्त चड जातलें त्या परिस्थितीन तूं एडमिनिस्ट्रेशन चड सांबाळच विशय येतलो ताजेर चिंतन करच विशय येतलो इत्यादी म्हणून प्राधान्य स्वाध्यायाक अनुष्ठानाक आनी तत्त स्थानारी एडमिनिस्ट्रेशन विशय इत्यादी आमी विचार करून करतालीं आमगेल्या अनुष्ठानाक। ह्या स्थरारी हांगा ह्या स्थानारी आमी पळयता आसती व्हड संकल्प घेतला अनुष्ठानय मस्त करचें आसा
तशीची स्वाध्यायूय करचेसं मग आपोवन ताका स्वाध्याय करचें एक सुमार वर्स बंद जालेलें तें आतां परत प्रारंभ जाता असं ह्या वरस तर न्हू आनी तितलो मात न्हय आतां कल आमगेल प्रेमास्पद विनोद मामान सांगलें तुमकां तशें मस्त हांगा कार्य जाता असं सो तांतूय चिकेचे एक विचार करपा पडटलो सो आतां तें नाका चातुर्मास जायना फुडें अशी म्हणू जायश ना हे तिन्नी विशय येता आसा ती जाल्यार आमी हें एक तुमकां सांगता ती आमकां वय चिकेची एक काळजी आसा वय मनाचें एक संतुलन वर्तन की म्हणून जाल्यार आमकां एक विश्वास आसा जे एक भक्ती श्रद्धा आनी प्रितीन लोक येवन कार्य करता आसत आतां मठ हांतू ताजे आमकां विश्वास आसा बरें कार्य सिद्ध जातलें आनी तें आमी एक गुरू उपसती साधना रुपेणच आमी करतलीं म्हणून हें अत्यंत महत्वपूर्ण तावळत एक ओजस्विता इत्यादी कार्यांत येता एक आमकां मार्गदर्शन प्राप्त जाल्ल्या जिवनाचें लक्ष्य कसलें मोक्ष पुरुषार्थ मानव शरीर मेळना फुडें तशें आसतना कल करचें हें सगळें एक कल म्हणटा ती विशय चिंतन चड जाता हाज्यान त्रास जाता शिवचिंतन करका तशी इच्छा उत्पन्न जाल्यार व्हय थोडो वेळ दवरका पडटा एक्सक्लुझिवली शिवचिंतन करूंक आनी यू कॅन से दिस इज आय डू वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब जाल्यार मागीर तें कार्य घेवनूची ते शिवचिंतनांत आनी तीव्र थाडू जात की बारींग दॅट एक्सक्लुझिव टायम व्यवहारांतू अशी एक दृश्टिकोण दवरचें की दॅट इम्पेल्स यू प्रोपेल्स यू फर्दर इन युअर शिवचिंतन दॅट इज दी कला दॅट इज उपासना दॅट इज शरणागती शरणागती इज तांतूकले डिमांड्स म्हूण आसना ती डिमांड्स ना तिल्मी आपण कले करचें ना म्हूण न्हय म्हाका मस्त करचें आसा जाल्यार तुक कशी जावं का की हांव तशी करूं तयार आसा कारण आजुनीक म्हाका लक्ष स्पश्ट जायनी म्हणून सो ओजस्विता चड वाडटा अर्थान तूं कशी जात की अरावंड फ्रॉम दी अर्थ रॉकेट पेटोवचें आसा इन टू स्पेस म्हाका कशी पेटोवचें ना आमी पळयलें वयर वता वचूलें चंद्राक पावलें म्हणून तशी जायना कल्याक भयंकर आकर्शण आसा गुरुत्वाकर्शण आसा सो एक इट हॅज टू बी फर्स्ट रिलीज्ड फ्रॉम इट्स मुरिंग्स ऑर वॉट एवर होल्ड इट स्टडी रिक्वायर्ड व्यवहारांत तूं कशें आसता तशी तें सुटना फुडें मागीर वयर वता वयर वचना फुडें वॉट हॅपन्स रवी मामान सांगता वॉट आर द टेक्निकल टर्म्स इट्स गोज अरावंड दी अर्थ इजंट इट हय की ना ना वे एम आय रॉंग कले 30 years ago it has to go around why it is picking up momentum force and then it shoots off at a tangent it is out of the clutches of that gravitational force pull so तशें आसता आमी कसल्याक खंयच्याक लौकीक आनी म्हणटात की तांतू विचार विवेकांनी येवन चिकीच एक वैराग्य हाडका पडटा यू कॅनॉट अफोर्ड टू क्लिंग ना हेंची इत्यादी म्हणून ते वैराग्य येना फुडें एक सहज ती स्थिती जायना फुडें आमी कल विवेक चुडामणीन तूं स्वाध्याय करता आनी उपरती येता यू रियलायज ओ आय कॅन डू विदावट अटॅचमेंट आय एम प्रॅक्टिसींग मनाक शांत केलें तशीच इंद्रियांक अंतर्मुख केलें आनी आय रियलायज आय एम नॉट डिपेंडंट ऑन विशया मे बी इवन फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टायम अशी एक डिटॅचमेंट ह्यात येवच्या सूर जाता थंय थान मागीर आनी प्रगती जावंका शमदम उपरती तितिक्षा मागीर श्रद्धा आनी समाधान त्या वेळार तितिक्षा सहन करची एक विलक्षण गुण येता साधकांतूं विच मिन्स द रॉकेट डजंट क्रॅश लँड सहन करचें and what is happening
तुम्ही कार्य करतं असं ते, बट मोमेंटम वाढतं असं, स्पीड वाढतं असं, आणि एक स्तर येता मुक्त हाजे भायर वचचें. स्वता वरती श्रद्धा इत्यादी गुण वाढता ते. म्हाका कसलं दिसता हांव आत्तां थंय शिकलां, हांतो आतां म्हाका विश्वास कमी जाला, आनी गुरू आनी शास्त्र कसलं सांगता आसा ती ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इत्यादी, तें सत्य असं म्हणून म्हाका तशी एक विश्वास जाला. दॅट नाव पुल्स मी. आय कॅन डेअर टू बी रिलीज्ड ऑफ दिस टेरेबल फोर्स विच कीप्स मी एंट्रेंच्ड, विच कीप्स मी लिमिटेड. कळ्ळें? तशी एक श्रद्धा वाडता जाल्यार तें सगळें खंयच्यांत वाडता. अशीच रॉकेट स्ट्रेट वचून आपणालें लक्ष्य आसा, गंतव्य आसा थंय प्राप्त जायना. When it is still in the, so to say, clutches of that gravitational force, it has to build its speed. आनी खंयचे दृश्टांत दियेत? फातर उडयल्यार कितलो दूर उडयता, दोरये बांदून अशें करून जोर सळ्ळ्यार मागीर खंय की पावता. ती गती, एक वेग मेळता त्या फातराक, जाल्यार आमी एक अंकुशान दवरलें आनी मागीर सळ्ळें म्हण, वय की ना? Simple things. Try to understand your sadhana also from this point of view. Then what happens is you may stop lamenting, हें आशिल्लें मी तें म्हाका साधन करूं जायना. Handle this correctly. That will give you the momentum. It will teach you how foolish you can be, and then you say, I don't want to be foolish. Otherwise you'll think I am Siddha. I don't require anything. So व्यवहारांतू एक करेक्शन येताची आपणाक शिवप्राप्ती जायची म्हणून एक प्रेरणा येता. मागीर मुक्ती कल म्हणटा ती सन्मुख आमी जाता ती, त्या एक दृश्टीने आमी संपूर्ण सगळें साधन घेता ती. कळतच की लक्ष्य कसलें म्हणून स्पश्ट जावं का म्हणून स्वाध्याय करता ती. परत भुंयेंतू फसची की आनी खंय की वचचेंच म्हणून. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हेंचें जावं कावे ना. आनी मागीर तदर्थ आमी साधन करता ती. स्वाध्याय जाय, साधन जाय, अनुष्ठान इत्यादी वाडोवंक हाजेर आमी मस्तपंत सांगल्या, परत परत सांगता आसता ती हाजे आवश्यकताच म्हणून. आनी मागीर एक गती मेळका म्हणून आमी जें करता ती तांतू ती एक ओजस्विता हाडची. कार्य आमगेल कलस, कर्तव्य म्हणून आमगेल कलस, तें अर्पण बुद्ध्या केल्यार ही एक गती मेळटा. तवळी एक चमत्कार आमच्या सुरत जिवनांतू फलासक्ती सुट्टा. शिव प्राप्तीची जी एक इच्छा आसा, मुमुक्षा म्हणटा ती तीव्र जावच्या सूर जाता. आनी तशी जाल्लेली मिती कार्यांतू एक कुशलता वाडता, कौशल्य वाडता. कार्य मंद गतीन वतालें आतां तीव्र गतीन वता असं जाता असं म्हण हो अनुभव जावच्या सूर जाता. देर इज अ सेन्स ऑफ रिलीज, देर इज अ सेन्स ऑफ कल म्हणटा ती डेफिनेट सेन्स दॅट यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर बीइंग गायडेड वन, एंड दॅट द कार्य दॅट आय एम डुईंग with this imagined kartrutva of mine, bhoktritva, fine, it cannot bind me. It at no stage can prevent me from my Guru Smarana. इतल एक तुमकां चातुर्मासा वेळारी निश्चय जाल्लो म्हूण जाल्यार ऑलमोस्ट बेडा पार. हय बा, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. खंयचे परिस्थितीन तूं गुरु विस्मरण जायनी अथवा इष्ट विस्मरण जायनी, इष्ट त्याग जायनी म्हळ्यार ओ मस्त गती केल्या हो तुमी. ताका मागीर वाडोवचें आसता, आनी तें वाडोवच्याक अगेन फ्युएल म्हळ्यार हेंची व्यवहारांतू बरेपण करचें आनी एक स्वार्थ बुद्धी सोडची, ईर्ष्या सोडचें, हें सगळें एक कलस देखी साधन करची, अनुष्ठान वाडोवचें. आमगेल एक परिचित यतिवर्य तांणी एक पंथचिकेची कार्य बाहुल्य जायना फुडें आश्रम वेवस्था इत्यादी करच्यांतू तांणी म्हणचें आशिल्लें, प्रपंच आयकला न्हू तुमी, मस्त रुपेण विस्तृत जाता आसता प्रपंच हो म्हणटा ती. तांणी एक विंगड ही कॉयंड अनदर वर्ड खडपंच हे म्हण. आतां ताजो अर्थ तिंकल
घेतातली मग गोतना खडपंच म्हणून शिरकत की कलगी आम्ही ताजे एक कोंकणी रितीन अर्थ केला प्रपंचो खडपंच असो खड्डूपणान कसलो पंच जाता की त्यांची आणि प्राय तशी असता आमगेले एक खड्डूपणच न्ही धड्डेपण आसता ताज मितीन प्रपंच म्हणून दिसता ना जाल्यार आमी कल जातशेली आमी निमित्त जाता तशेली निमित्त मात्र भवसव्य साचीन म्हणजे सांगल्या तें सहज जाता आशिल्लें निमित्त कोण जातो ब्रह्मज्ञानीक सांगतो आतां उपदेशू ना मुमुक्षु कोण आस की साधक आस शिष्य आस ताका हो उपदेश निमित्त मात्रम भव सव्य साचीन तुज्यांत योग्य तसो सव्य साचीन तूं मगल निमित्त जा मगल कार्य सिद्ध जातलें आनी तुका तातूंत आनंद प्राप्त जातलो मुक्त जातलो तूं यू विल बी रिलीज्ड फॉर एवर फ्रॉम दी क्लचेस ऑफ डेथ शाश्वत एक तुगेलें निज स्वरूप तुका प्राप्त जातलें म्हणून तर तें खड्डूपंच जें आसा तें आमी सोडचें एक प्रयत्न करतात वस्तुतः चातुर्मासांत कलकल दुराग्रह घेवन आमी शिरकावन घालता आपणाले एक बरेपण तें हांव त्याग करता तावळी जे साधन जाता आसा जो उपदेश प्राप्त जाता आसा स्वाध्याय आमी करता आसा ती ताजे मिती सहज एक गती मेळू सूर जाता विचार करात म्हणूच आमी सांगिल्लें मस्त नियमन दिल्लेले आसता ती तातूंत आहार ताजेरी जितके लक्ष तुमी दिया ती कल्या मेहेरी गोतना आहार आमी युवा पिढीक केन्ना मेळटात की तांकां प्राय सांगता ती तुमगेलें अनुश्ठान आनी व्यायाम दीज आर 2 थिंग्स आय विल कीप आस्किंग यू केन्ना एक फंता आहारा विशयी येता एक फंता ते ग्रुपांत थोडी म्हालगडी आसता ती चेडूं आयकत आसत आमकां म्हालगडी सूर करता ती बरी विचित्र ही परिस्थिती दयनीय परिस्थिती ह्या समाजाची स्वामीजींक गोत असस का की आर्तांतू चेडवांक स्पेशली द यूथ तांकां वेळ कमी मेळटा सो इतलें सगळें करचें आसतना तांकां व्यायाम इत्यादी करूंक खंय फुरसत मेळटली म्हूण कोण की म्हालगड एक आशिर्वाद दिता तांतू कल करचें मस्त पंथें जालें सो अशी एक मार्गदर्शन मेळतस म्हूण जाल्यार युवा पिढीचें कल जातलें चेडपण जालें यूथ खंय धावळी एग्जाम्स टेस्ट्स इत्यादी मागीर एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासीस हें जालें तें जालें करियर म्हळें केन्ना करियरांत न्हू एक्चुली लँडेड अप अ जॉब आनी मागीर लग्नय जालें देर इज नो टायम टू लूज पपी फॅट परिस्थिती आनी खाणें आतां विचित्र जाल्या फास्ट फूडान मेळटा सहज सो एक अत्यंत स्थूल शारिरीक स्तरारी जे म्हणटा आसा ती कोणाली एक व्यंगात्मक हें न्ही जाल्यार तेंची जाता आसता मानसीक आध्यात्मीक स्तरारी एक कल इमोशनल मॅच्युरिटी आनी येवंका ताजे खातीर आमी फुरसत दवरना ती सो तशी जावनच म्हणू एक रिथिंक जावंका म्हणू चातुर्मास आसता गाडी कहाँ जा रही है तावळ तांतू थोडे नियम आमी घेता ती म्हणूचे अगेन स्थूल स्तरार्थानू व्यायाम इत्यादी करचो तशेंच हें क्रिमी इत्यादी चिरकी जावन नज म्हणून सांगल्या ताजे बदलाक हें तुमी स्विकार करा ती की ह्या वातावरणांत तुमगेल एक जीर्ण करची जी शक्ती आसता चिकेची मंद जालेली आसता तशें आशिल्ली मी ती आहारांत तुमचे एक थोडे कमी केलें म्हूण जाल्यार थोडो सात्वीक आहार केलो म्हूण जाल्यार आनी प्लॅन कर न्हू हें सगळें वैयक्तीक पळोवंक थोडे लोकांक चड सहन करूं जाता उपवास इत्यादी थोडे लोकांक एक यू स्कीप अ मील आनी मागीर तांकां त्रास जाता तशी शरिराक त्रास दिवनच जाल्यार एक संयम अनुभव करूंक मजमीत जाताच म्हणून एक सौष्ठव हाडूंक शरीर घेवन हें साधन संपन्न म्हूण जाल्यार हां येस आय एम प्रोग्रेसींग म्हणून एक अनुभव येता ते एक आत्मप्रसाद मेळका नव्या साधकाक
केवल गुरुप्रसाद आनी ईश्वराल प्रसाद केन्ना मेळतल की म्हूण अशें घेवन बसचे बदलाक प्रत्येक स्तरारी हें एक अनुशासन हाडल्यारी 5 मिनीट कले संकल्प कोरून तितलो एक व्यायाम केलो, स्ट्रेचिंग इत्यादी केलें, मस्त कलेना हांव केल्याक हांव संकल्प केला हांव करता म्हणून तें हगूर वाड्डू सूर जाता. मागीर कल जाता तुमगेल बुद्धी विचलीत तिची काही शांत जाता आनी एक नैसर्गिक बॉडी इंटेलिजन्स म्हणटा ती दॅट टेक्स ओवर. इट बिगिन्स टू अंडरस्टँड वॉट आय रिक्वायर, वॉट आय डोंट. द बॉडी डिसाइड्स, हेल्प्स यू, गायड्स यू. वी हॅव जस्ट निग्लेक्टेड इट. सो दॅट ऑल्सो हेल्प्स इमेन्सली. हाव विल इट हेल्प? अरे बसतन तुमकां लाभ जावच्या सूर जातलो. अनुष्ठान इत्यादी करून बसतना आपणाल पॉश्चर केल्लें हांव कशें बसका कोणें सांगका पडचना. सहज ती एक प्रवृत्ती जातली, सहज ती स्थिती प्राप्त जातली आनी तशी जाल्ल्यान मी ती प्राणसंचार कसलोच की नियंत्रित जावच्या सूर जातलो आनी मागीर मन लागता जपान तूं. अशी विचारपूर्वक अनुष्ठान स्वीकार करा ती आमी परत परत सांगता ती. दोनी स्तरारी एक शारिरीक असो आहारू आनी व्यायामू, तशीची वाणीच्या स्तरारी स्तोत्र पठन घट्टी म्हणचें आमी काल सांगिल्ल वारी, आनी मानसीक स्तरारी सन्न स्तोत्रांचें मानसीक जप करचो आनी मागीर आपणाल मंत्र जप आसा तें प्रारंभ करचें. सम जप कोन्न जायना पूण माळ सोणू तोच मंत्र दोनी नाजा तिनी स्वरांतू मानसीक स्तरारी आयकुनचें ही प्रक्रिया. कशी की शरिराचें एक बल वाडटा तशीची मनाचें एक बल वाड्डू सूर जाता. मन अंतर्मुख जायना पडे शिवचिंतनच करता असं ताज्याने पुष्ट जाल्या म्हणूची विषय केन्ना ग्रहण करता, व्यवहार करता तावळसाय अशिवचिंतन केन्नाय करचना. विषय चिंतन जाल्यार सुद्दां शिवस्मरण चलता आशिल्लें मिती तें निमित्त जावनूच कार्य करतलें. आनी ऑल द वायल यू विल सेन्स येस I am understanding myself better, I am understanding my connection with God better, and what the imagined bond of this khadpanch, it is slowly releasing. एक्सपेरिमेंट करता चिक्के वेळ लागतलो. 2-3 चातुर्मास समोरचे संकल्प करून केल म्हूण जाल्यार कितलोय बुदवंत आसा ताका सुद्दां कळटलें हय म्हज्यान की प्रगती जाता आसा म्हणून. सो आमी सहजतया ही प्रवृत्ती करता ती आनी विशेष संकल्प घेवन चातुर्मासांतू एक बरेपण जावंका म्हणून हट करून जिद्द दवरून साधन करता ती. हातूंत तुमी सगळी वेवस्था करता आसा ती, हातूंत पूर्ण भाग घेता आसा ती. तुमी गृहस्थ तुमगेलें कर्तव्य इत्यादी मस्त आसता जाल्यार आमगेल्या दृश्ट्या तुमी साधक आशिल्ली मिती सेवा करची आनी तें मागीर आत्मसात करचें जप इत्यादी करची. ही प्रक्रिया एक अकाट्य नियम जावन आसा प्रत्येक सारस्वता खातीर. म्हणूच आमी अशी संकल्प घेता ती. आमगेलें अनुश्ठान सुद्दां ह्या पंथा इत्यादी मागची 2-3 चातुर्मासांत आमी पळयल्या गुरू आज्ञानुसार वैयक्तीक म्हणून न्ही एक समाजा खातीर म्हणून जाता. ते कल्याक समाज मठावारीची स्वाम्यांक गेलेंची. सो मठाची कशी काळजी करता की तशीची समाजाच्या दिकांनी एक लक्ष आसका म्हणून स्वाम्यांक गेल्ले एक आज्ञा आशिल्ली मिती हें सहज जाता अशें. आनी हातूंत आमकां कसली एक भार म्हणून दिसना. कल जाता आसा ती आमगेली गुरूंक गेल प्रती सेवा आनी ताजे एक बरें कल रिजल्ट्स म्हणून आसा ती वय आसा ती. मस्त प्रेमान लोक येता ती, मस्त उत्सुकतेन साधन करता आसा ती. हें एक बाह्य आमकां गुरूंक गेलें अनुमोदन मेळटा असं. दिस मच आय कॅन एश्योर यू. तुमी कोण कार्य करतात की आनी तुमकां एक जबाबदारी आसता आनी तुमकां दिसता अयो आमच्या स्वाम्यांक त्रास जाताच की त्रास दिवं नजो इत्यादी म्हूण आसता. वय त्रास दिवं नाका ती अवश्य जाल्यार तुमची मिती त्रास जाताच म्हूण लेखूं नाका ती. तुमगेल जी एक सहज भक्ती आसा आनी आपणाल साधन वाडोवंक म्हूण इच्छा आसा तें पळोवन मस्त आश्वासन जाता. कितलो कल म्हणटात एक प्रचंड शक्ती ही
गुरुली म्हण तशें एक स्वाभिमान येता. कितलं परिवर्तन हाडता असं. हां, सो अशी आमीतलें आज सांगचें आशिल्लें. विचार केल्लेलो जाल्यार ह्या चातुर्मासांतूंच एक विशय घेवन चिंतन करुया. एक अवश्य सांगयेद कशें येता तुमकां सांगलें विनोद मामाने वामन आश्रम स्वाम्यांक गेल गुरूंक गेल केशव आश्रम स्वाम्यांक गेल सन्निधींतू लोकांनी येवन हें देवस्थानाचें तुमी रक्षण कोरका इत्यादी म्हूण सांगिल्लें. तावळी समाजाने सहर्ष ही जबाबदारी स्वीकार केल्लेली. आमचे खातीर हें पयलून इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मठ. कल्याक परंपरेचे एक अनुग्रहाचो अनुभव कशी मल्लापूर मठांतू जाल्लो तृतीय चातुर्मासांतू तशी हांगा स्थानार चातुर्मासा वेळार निमदेंत आयल तावळी परंपरेचो प्रसादूय मस्त मेळ्ळा. न्हय की ना बोंडाळ माम खंय आसा न्हय नवे थंयचे ते पादुकेन मेळ्ळेले. मागीर ते कन्फर्म जाले पुर्वाचार्यांक गेल पादुका मेळ्ळे. हो कशें तें अत्यंत प्राचीन आशिल्लें म्हळ्यार द लाकूड इट हॅज बिकम लायक चारकोल दवरलेले कडेन. सो तें एक प्रतीक आमकां मेळटा म्हळ्यार गुरुल्याक थंय मेळटा. बट अनुग्रह आसा तें एक स्पश्ट अनुभव जालो. तशीच हांगा मस्त सगळें जालें. हांगाची आमगेले कुडांतू आनी उमा महेश्वर देवस्थानाचे वयरची चाळी आसा तांतू स्वाम्यांक गेले पादूक सुद्दां आमकां केन्ना प्राप्त जालेले. जर स्वाम्यांक गेले म्हणून गोत नाशिल्लें. कल आमकां कोणकी सांगिल्लें की स्वाम्यान पादूक घालून घेवंच नाशिल्लें तांकां दुखी आशिल्ली म्हणून. पुर्वाचार्यांक गेले आनंद आश्रम स्वाम्यांक गेले आसूं फाव आसा ती म्हणून आमी दवरलेलें. वेळ येना पडताची पुजा आनी कशें करचें म्हणून उपयुक्त स्थानार दवरून नमस्कार करतालीं. हांगा त्या प्रसंगांतू पुर्वाचार्यांक गेले पादूक मेळ्ळी आनी तावळ देवी शर्मा सांग आयलो. ताका ते एक कशी अशी स्थानार येना फुडें एक आवेश असो येतालो. केवल प्रश्न न्हय तो एकदम सांगू सूर केलें विवरण दिवच्या सूर केलें आनी सांगलें गुरूंक गेल पादुकांक गेल विशय येता गुरूंक गेल पादुकेच विशय येता. तर आमी दाखयलें हें आसा आमगेले परम गुरूंक गेलें म्हणून. गुरूंक गेलींच ना. मागीर कन्फर्म जालें समज वापरलेले पादुका ते पादुका तुमगेल्या शब्दांत कमिशन जालें हांगता. आमकां अनुमती मेळ्ळी ताजेर प्रार्थना करूंक आनी आमगेलें सगळें कार्य थंयच्यान सुरू जाता. ते प्रार्थना कर न्ही जाल्यार इट इज इनवॅलीड. अनुमती घे न्ही जाल्यार कले कार्य जायना. चूक जाल्यार थंय क्षमायाचन करता. बर जाल्यार थंय अर्पण करता. तें सगळें यद्यपी तें प्राप्त आशिल्लें वापरलेलें तें कमिशन जालें मागीर हांगा ह्या परिसरांत तुमची. सो तशी ह्या दोन देवस्थानाचें आमकां स्पश्ट गोत्त आसा. वामन आश्रम स्वाम्यान सुद्दां हांगा मस्त तपस्या केल्ल्या. तांगेल तपा ती आमकां तो बल मेळता असो उत्साह मेळता असो. सो ह्या चातुर्मासांतू कल्लें तुमी एक समाजा तर्फेन हें मठाचेंची आनी एक करेक्ट जबाबदारी घेवंका म्हणलेलें आमकां स्विकार्य आसा आनी मस्त रोमांच जाता असो आमकां की वामन आश्रम स्वाम्यांकय हें मन प्रसन्न करता म्हणून. हाजें रेनोवेशन कार्य इत्यादी जाल्ल्या तुमी सगळ्यांनी पळोवन आसका भाग घेवनूय आसका. कितले वर्स पयलें 2-3 तावळ आमगेल प्रेमास्पद महेश बोंडाळ माम तशीची कृष्णानंद मामू हट्टंगडी तशीची डॉक्टर प्रकाश कोडयाळ मामू आनी परमानंद मामूनी तावळ पयल सांबाळता आशिल्लीं. सो हांणी मस्त कार्य केल्या. ते रेनोवेशन म्हाका कशी नॉट जस्ट सुपरफिशियल रेनोवेशन सगळं फावंडेशन्सान जावन परत एक निर्माण केल्या. पयल कशें आशिल्लें की तशीच वास्तू अनुसार इत्यादी मस्त प्रयत्न करून बरें करून एक परत देवाक स्थान दिल्ल्या. सो एक तें परत स्थान तयार करून समाज अर्पण करता असं म्हणून आमी तशी स्वीकार करता. ती तुमगेल व्हड ही सेवा तिवे गुरू स्वीकार करो आनी पूर्ण अनुग्रह करो म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता. ती आज इतलें दवरया. साधनेंतू तीव्रता हाडा ती कल्की कारणां मिती हाजमिती ताजमिती हिजमिती तंचमिती इत्यादी इत्यादी मगल साधन जायना म्हणून म्हणाका ती
that will only point out a certain defect or lacune in you, set it right, and that will help you gain more velocity in your sadhana. तशी एक आमी करया, मेळण करया. ताचे खातीर मार्गदर्शन जावं का, स्वाध्याय जावं का, बल जावं का, अनुष्ठान जावं का, आनी सेव जावं का, शुद्धी जावं का म्हणून तिन्नी अंश ह्या भोवती आनी करतनाच अर्पण करची एक कला प्रत्येक साधकान शिकल्यार साधना अत्यंत आनंदप्रद आनी ओजस्वी जातली. इतलेंच आमकां सांगचें आसा. आयचे सकाळींचे सगळे कार्यक्रम भोव घोमट जाले. एक सहजता आशिल्ली पुजेन तूं जाल्यार तीव्रता सुट्टनी. प्रत्येक आचार्य पंचकाचें आवाहन जालें, रायट डावन टू आत्मपंचक. हांव सुद्दां आपणाक एक तटस्थ भावनेन पळयतां आनी ह्या ब्रह्मांडांत तूं हांवय आसा आनी हें केलें केवल ब्रह्मांड संवसार न्हय, तातूंतल्यान उत्तीर्ण जावन गुरुमंडळ जाल्या तातूंत हांव आसा आनी थंय एक ऐक्य स्थापीत करचें साध्य आसा म्हणून एक विश्वास उत्पन्न जाता साधकाक. त्या दृश्टीन गुरुमंडल व्यासमंडल पूज आमी केल्ली. आतां एक स्तुती करया. गुरुपादुका सन्निधींतू शिरालींतू स्वाम्यांगेल पादुक सती आनी ताजे वयरी मागशी शिवलिंग आसा. तुमी पळयतात रुप्याचे पीठ इत्यादी जावन नाग जावन जाता एक शिवलिंग आसा. तांबे हांगाचे आयिल्ले वापस आनी हांगच्यान थंय आयले आनी खंयचें स्विकार्य जायनाशिल्लें तांची. तशी ह्या स्थानाची पलकी महिम आसा. आमकां कल प्राप्त जाता आसा तें आत्मसात करून घेवचें सामर्थ्य प्रदान करता आसा ती गुरू. हय की ना? तशी लेक्का जाल्यार ताचे खातीर दृश्टीकोण केन्नाय आध्यात्मीक आसता. केन्ना तें सुट्टा आनी व्यवहारू प्राधान्य व्यवहाराक मेळटा की दिस इज इम्पॉर्टंट, वी आर डुईंग सच बीग थिंग्स, these things are important, and then मागीर we'll attend to the spiritual. तशी बुद्धी आयली म्हूण जाल्यार विमुख जातात गुरू. जायत आतां तुमी तुमगेलें कार्य सांबाळात, आमगेली गरज ना म्हणटा ती. तशी जावनच म्हणून आमी ह्या चातुर्मासांतू प्रार्थना केल्या. वॅलीड प्रार्थना? हय बा. प्रत्येक साधक इजंट इट विनोद ना? मस्त काम करचें आसा. सांज समाज पुर्वजान केलेलें घेवन आनी तांतू एक अभिवृद्धी हाडचें आसा. पास्ट ग्लोरी केलें आय डोंट नो. मुखावेल आनी मस्त जावंका प्रबुद्ध जालें समाज साधन करता आसा. सो प्रत्येक स्तरार केन्ना ह्यान जावंका तो वेळ आमगेलो दृश्टीकोण बहिर्मुख जाल्यार घोटाळ जातलो. म्हणूच ह्या अनुष्ठाना वेळार हांगा ह्या स्थानार जे अनुष्ठान करता ते आमी प्रार्थना करता ती आमगेले साधनेन तूं तीव्रत येवंका म्हणून आमी वेवहारांत वतात हय जाल्यार आमगेलें लक्ष्य वेवहारीक जावनच म्हणून हे देवा हे गुरुवर्य आमगेलें रक्षण करी म्हणून. सो तशी एक संकल्प घेवन परंपरेचें आराधन करता येता. वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम्. वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम्. पुण्यनामानमाम्नाय कुलवर्धनम्. पुण्यनामानमाम्नाय कुलवर्धनम्. सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे.
सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम् कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमवारकम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमवारकम् शङ्करार्यं भजे संवित्परमायणम् शङ्करार्यं भजे संवित्परमायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः